Le fait de cracher en public, c'est pas quelque chose de bon. D'ailleurs, le crachat, c'est dans la tradition africaine, quand on crache sur toi, c'est comme si tu es quelqu'un qui est un peu maudit, quelqu'un. Et le fait de cracher en public, c'est pas bien. Ça donne trop de la... Ça donne des maladies, ça donne... En tout cas, ça a beaucoup d'effets négatifs. Donc moi, je pense qu'il n'est pas bon que les gens crachent en public partout. Surtout les gens qui sont des fois dans leur voiture, ils sont là et ils ouvrent la vitre pour cracher en des autres comme ça. Donc je pense que c'est pas bien. En fait, il n'est pas du tout bien de cracher en public, puisque les crachats, quelquefois, ceux qui crachent sont infectés par des maladies. Et arrive des fois, si la poussière arrive à emporter ces germes de maladie, ça pourrait infecter les autres et leur créer ainsi de maladies. Mais à la manière coutumière, du fait au milieu des gens crachés, ça ne donne pas une meilleure façon de vivre. Si nous ne regardons pas tout juste ce point seulement, il y a les autres aspects aussi qui figurent. Je pense que le fait de cracher en public dans la rue n'est pas du tout une bonne manière. Parce que ça crée de l'insalubrité. Et au plan sanitaire, nous savons très bien que beaucoup de maladies peuvent se transmettre à travers les salives. Je prends l'exemple de la tuberculose. Ça peut être transmis à travers les salives. Donc, le fait de cracher, sur le plan sanitaire d'abord, c'est une mauvaise pratique. Et également, sur le plan, je peux dire sur le plan juridique, ce n'est pas également une bonne manière parce qu'on parle des règles de bienséance. Ça ne fait pas du tout partie des règles de bienséance. Et un autre problème, c'est que les gens ne peuvent pas s'entendre. Du coup, quelqu'un peut passer et lorsque vous crachez sur lui, eh bien, ça peut créer des conflits. Donc, sur plusieurs plans, je pense que le fait de cracher un peu partout, que ça soit, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, c'est à éviter. Merci beaucoup. De rien. Non, c'est pas bien. Surtout pour quelqu'un qui est conscient. Donc, le crachat provoque la maladie. Beaucoup plus, il y a des gens qui sont malades tels que le tuberculose, le hépatite. Et quand tu craches en public comme ça, et après quand le vent soulève les poussières, et puis des fois avec les femmes qui vendent des choses ambulantes, quand les poussières tombent et que quelqu'un d'autre marche, il pourrait attaquer vite la maladie. Donc le crachat dans le riz, c'est pas bien. Merci beaucoup. Merci à vous. À mon avis, je vois ça trop moche. Une personne qui crache en public, ce n'est pas un homme normal. Un homme normal doit se cacher dans un lieu qui est un peu éloigné. Pas cracher en public, ce n'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien parce que ça encaisse les maladies. Il y a beaucoup de poussières ici dans N'Djamena. Quand le vent souffle, les poussières sont là. Et après, ça va créer autre maladie. C'est pas bien. Regarde maintenant, les gens tosent trop. Peut-être c'est les crachats en public là qui font ça. Il y a beaucoup de maladies que les poussières font venir partout. الناس ماشيين في الوتير ولا في الموتو ولا برجلين اللي يوسوا ولا اللي يبزقوا في الشارع ولا ماذا رايلي انا ده نقول لهم شنو خليه يفكروا عشان شنو عندنا مرض وارين يعادينارم في البزاخ مش الهيباتيك مش التبركلوز كوكولوج كلها كي يعادينارم لذا خليه زول يقيف بكان واحد يبزخ يسب عليه اطراف في راسه ويأدي يمشي أو كان بزخ خليه يشتت برجله لك ويأدي يمشي. أنا وسي أجي شنو كان ماشي بموتو كله خليه يقف بأدبك يقف أو كان بكان عنده وسخ كتير كمالان مش البوبيل كده خليه يبزق فوقه ولا كان عنده ليه كلينكس يبزق فوقه ويزقله في شاري يمشي كان لو كان كاشيني كله يبزق فوقه يتبقى يزقله ويمشي لما يعدي ناس الآخرين. ساكي يبزق واحد في ورايا يلقاه خلاص يخرجوا دواز يجي وكي خراج يجي. ده رأيي أنا. شكرا جزيلا. عليكم. لا بون بزغوا في شاري ده ما عادي. أول واجب ده كان ماشي في الدرب ده بجيب بلقى كان ببزغ. بلقى كان يبزغ ويمشي. واحد تشوفه ماشي بموتو بطب ونارن في ورايا قاعد وما نعرف مرضه. عنده مرض عنده أسمة عنده شنو ما نعرف. يبزغ فوقه ويمشي. هجيل له أجيب يقول لك أنت كلك عندك بكان ده أمشي بزغ. ده ما عادي. بون ده بس كان لقيا بكان ده يبزغ ويمشي كان عندك كنكس في بوشة يبزغ في كنكس ويزقلها
ده رأيي. نصيحتك شنو؟ ها؟ نصيحتك شنو؟ السياحة حقي كان نجيب بكان ده خليه يجي يبزق بس. بزاق أنا شاري ده ما أجل مرة واحد ما يشابي نادم مرات يبزق في شاري مرات كل عنده قوة كل يلقى ناس وبزاق كمان عنده قوة كل بزاق ده بزاق كاري شال لما سنادم كل ما عديل وما يشابي مرة واحد ما عديل. نصيحتك لهم شنو رسالتك لهم؟ وانا سبتشيرة مع شغل واحد توسم بس تسوي شغل واي تو يعني أي ما نادم ده ما يخطر إلا الله وكان خدت كل ما يدور وسي دور سانسيفيليزاسيون شغل بزاق في شاري ده ما عجيل يعني في راديو كل يهجي تيلي كل يهجي ده اللي يدور يسوي كل ورا يخلي منا يعني سامينا ذاتها خلاص. ماشي ما من شكرا. ده كاي سبودا ما عجل بعدين دول عندهم تشوفوي عندهم مردان ما يفادل بعدين عندهم ياتو عندهم تشوفوي دول ياتو زوجما دول ما بالي دول شنو دول لا ما عجل عشان قدرونا ندورو كالياغا عجل منا تو عندهم دو مردان الكيف دول لا ما ندورو دارنا ندورو كالياغا عجل منا تو عندهم ما جاي ما يعرف ما عندهم كومبورتمان دول أنا دارنا دول لا ما في وعندهم دول وعندهم دول تمشي باي داوشوك وتمشي باقي يمشي بكانم وما ياجو ده با شوكولا ده با شوكولا ما ندورو عشان دارنا ندورو قدرونا ياغا عجل ما ندورو ما ياغا ما ندورو ما ياغا ندورو دار قدرونا ياغا بروب للناس يروكو فوقا وللناس يسلموا فوقا ناس زول ما يبازوكو في الناس ده ما ينفع عندنا تشوفوا تو مردان ده كاتير جاي باسي في الناس تلقانا دواي ده دوغك وتاجو جرك يقوم له بدواس وده باش شوكولا ما ندورو أكله تاد ده قدرنا ده ياغا عجيب. Merci beaucoup.